Saudara-saudara jemaat dalam pelayanan NGPMB, saudara-saudara seiman dalam Yesus Kristus di mana saja berada, yang dapat mengikuti ibadah ini. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online ini, edisi yang ke-53 dari Noodgemeente Gereja Protestant Maluku di Belanda. Kami berpisah selama kurang lebih 2 bulan, tetapi hari ini kami dapat beribadah bersama lagi. Gemeenteleden van de NGPMB, geliefde broeders en zusters in Jezus Christus, waar u ook bent, die deze online dienst kan volgen, welkom in deze online dienst, de 53ste editie van de Noodgemeente Molukse Protestantse Kerk in Nederlands. Marilah kami mulaikan ibadah ini. Laten wij deze dienst beginnen. Pertolongan kami itulah di dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi, yang peliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-tangannya atas kami. Onze hulp is in de naam van God de Vader, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa menyertai saudara-saudara semua. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader zij met u allen. Amen. Nats pembukaan kita dalam ibadah ini terambil dari dalam kitab Injil Yohanes, Yohanes 20 pada ayat yang ke-15 yang berbunyi, kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Onze aanvangtekst is genomen uit het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 20, vers 15, dat luidt: Jezus zei tegen haar, "Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u?" Zij dacht dat het een tuinman was en zei tegen hem, "Mijn Heer, als u hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u hem neergelegd hebt en ik zal hem weghalen." Amen. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita di jam ini terambil dari dalam kitab Injil Yohanes, Yohanes 20 pada ayatnya yang ke-11 sampai dengan yang ke-18. Geliefden in Jezus Christus, onze schriftlezing op dit moment is genomen uit het Evangelie naar Johannes, Johannes 20, de versen 11 tot en met 18. Sebelum kami mendengar dan merenungkan firman Tuhan ini, marilah kami berdoa. Laten wij in gebed gaan, voordat wij naar Gods woord gaan luisteren en het overdenken. Mari kami berdoa. Ya Tuhan Allah kami, di hari yang istimewa ini, hari kemenangan dan kebangkitan Yesus Kristus anak-Mu yang kekasih Tuhan kami berdoa kepadamu,
Bimbinglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan berikanlah kami hati yang lemah lembut, supaya kami dapat mendengar, mengerti, serta hidup menurut firman-Mu. Ya Tuhan, Engkau juga mau berada dengan mereka yang masih hidup jauh dari kebenaran firman-Mu, supaya kami semua dapat melayani Engkau secara sungguh dalam kekudusan dan kebenaran sepanjang hari-hari hidup kami. Dengarlah doa kami ini ya Tuhan, dan doa ini kami doakan kepadamu dalam nama anak-Mu yang kekasih Yesus Kristus, firman yang hidup, Ia yang hari ini kami peringati kebangkitannya. Heer onze God, op deze blijde dag, de dag der overwinning, de dag van de opstanding van uw geliefde Zoon Jezus Christus, onze Heer, bidden wij u. Leid ons door uw Heilige Geest en geef ons zachtmoedig hart, opdat wij uw woord kunnen horen en verstaan en ons leven daaraan richten. Wilt u ook met hen zijn, die nog ver van de waarheid van uw woord leven, opdat wij allen u mogen dienen in waarachtige heiligheid en gerechtigheid al de dagen van ons leven. Verhoor ons gebed, o God. Dit bidden wij u in de naam van uw geliefde Zoon Jezus Christus, het levende woord. Hij die wij vandaag zijn opstanding vieren. Amen. Saudara-saudara, pada hari Paskah yang pertama ini kami mendengarkan pembacaan Alkitab dari Yohanes 20 ayat yang ke-11 sampai 18. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berada di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah padaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Maria stond huilend buiten bij het graf, en terwijl zij huilde, boog zij voorover in het graf. En zij zag 2 engelen in witte kleding zitten. 1
aan het hoofdeinde en één aan het voeteinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Ze zei tegen hen: Omdat ze mijn Heere weggenomen hebben. En ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben. En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan. Maar zij wist niet dat Jezus het was. Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was en zei tegen hem: Mijn Heer, als u hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u hem neergelegd hebt, en ik zal hem weghalen. Jezus zei tegen haar: Maria. Zij keerde zich om en zei tegen hem: Rabboni, dat betekent meester. Jezus zei tegen haar: Houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen: Ik vaar op naar mijn vader en uw vader, en naar mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heer gezien had en dat hij dit tegen haar gezegd had. Sebegitu jauh adalah pembacaan Alkitab kita, saudara-saudara. Dan yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharakannya. Tot zover is onze schriftlezing, lieve gemeente. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Halleluja. Saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Paskah adalah suatu peristiwa yang besar yang sebenarnya tidak gampang untuk dimengerti oleh manusia. Peristiwa besar karena hal itu terjadi hanya atas karunia Allah yang berlaku atas hidup anaknya Yesus Kristus. Yohanes menjelaskan peristiwa Paskah ini dengan cerita dari Maria Magdalena. Maria Magdalena adalah seorang pengikut Yesus yang setia. Ia menjadi pengikut Yesus karena ia pernah ditolong oleh Yesus, dikeluarkan dari 7 kuasa kegelapan atau iblis. Tidak ada cara lain yang dapat ia berikan sebagai tanda terima kasih kepada Yesus, selain menjadi pengikutnya yang setia. Bukankah bagi Maria Magdalena dilepaskan oleh Yesus dari kuasa iblis adalah suatu sukacita yang besar? Sebab sebelum peristiwa ini terjadi, hidupnya dibungkus oleh kegelapan. Malahan Maria sendiri tidak tahu lagi apa arti hidup itu. Hidupnya hancur. Ia benar-benar telah jatuh menjadi korban kuasa kegelapan. Dalam keadaannya yang telah hancur itu, maka Yesus datang menolongnya. Dengan kuasanya sebagai anak Allah, Yesus mengusir kuasa iblis atau kegelapan itu dari kehidupan Maria.
Kegelapan yang membungkus hidup Maria sekarang diganti menjadi terang. Masa depan yang sama sekali kabur sekarang sudah diganti dengan sinar terang. Apa yang dapat Maria balas sebagai tanda terima kasihnya kepada Tuhan Yesus? Tidak ada lain selain mengikuti Yesus dan memberi dirinya menjadi muridnya. Bagi dia, itulah suatu sukacita dan kebahagiaan yang besar. Tetapi kemudian terjadi suatu peristiwa yang sangat mendukacitakan hati Maria. Yesus Kristus gurunya mati di tiang kayu salib. Peristiwa yang tidak pernah disangka malahan dipikirkan oleh Maria. Yesus jatuh menjadi korban keganasan hidup manusia. Maria tetap setia mengikuti Yesus sampai pada akhir hidupnya. Maria juga berada di Bukit Golgota. Pada waktu tubuh Yesus yang sudah hancur dipukul dan tidak bernyawa lagi itu diturunkan dari kayu salib. Dan Maria juga ada pada waktu Yesus dikuburkan. Bersama dengan wanita-wanita yang lain, Maria membungkus tubuh Yesus dengan kain kafan dan membasahinya dengan rempah-rempah yang berbau harum. Ia juga melihat bagaimana kubur Yesus ditutup dengan batu yang begitu besar. Hari berikutnya adalah Sabat. Hari yang panjang dan kosong yang dibungkus dengan awan-awan duka cita. Yesus telah mati. Dan setelah hari Sabat berlalu, pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria ke kubur Yesus. Yohanes menceritakan mengenai tidak menceritakan mengenai wanita-wanita yang lain. Dengan duka citanya yang dalam, pergilah Maria seorang diri ke kubur Yesus. Yohanes katakan pada waktu itu hari masih gelap. Sedangkan Markus katakan hari telah terang. Matahari telah terbit. Tetapi bagi Maria seakan-akan matahari tidak bersinar. Ia berjalan sendiri dan hilang dalam kegelapan. Pergi ke Tuhannya yang telah mati. Tuhannya yang sangat ia kasihi. Di sana pada kubur Yesus barangkali dia masih bisa mendapat ketenangan. Tetapi betapa terkejutnya pada waktu dia melihat batu penutup kubur itu telah terguling. Kubur Yesus telah terbuka. Apa yang terjadi dengan tubuh Yesus? Cuma ada satu dalam pikiran Maria, bahwa mereka, siapapun mereka itu, telah mengambil tubuh Yesus. Sampai kepada kematiannya pun, mereka tidak bisa membiarkan Yesus tenang. Kita dapat bayangkan jemaat, betapa bingung dan sedihnya Maria. Kesedihannya menjadi lebih dalam. Tetapi apa yang terjadi pada kubur Yesus itu sebenarnya adalah suatu permulaan hidup baru. Batu yang terguling, kubur yang kosong, malaikat yang berpakaian putih, malahan Yesus sendiri yang datang berbicara dengan Maria. Tetapi saudara-saudara, semuanya itu tidak dilihat oleh Maria. Duka citanya yang mendalam itu
menutupi seluruh pikirannya. Bukankah apa yang dialami Maria juga dialami oleh kita? Bahwa jikalau kita berada dalam duka cita, maka tidak ada hal lain lagi yang kita lihat selain daripada duka cita itu sendiri. Penghiburan dan pengharapan tidak dapat menggantikan duka cita itu. Kita hanya melihat kepada apa yang kita rindukan. Kata-kata penghiburan dan harapan tidak ada lagi padanya. Sinar terang tidak ada lagi dalam hidupnya. Maria benar-benar telah jatuh dalam kesedihannya. Kubur itu adalah tempat di mana dia dapat bertemu dengan Tuhannya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi dalam kesedihan dan hilang pengharapan, Maria mendengar namanya disebut. Maria tidak mengenal Tuhannya, tetapi Tuhan mengenal Maria. Gembala yang baik mengenal dombanya yang telah hilang pengharapan itu dengan namanya. Apa reaksi Maria? Bimbang, bingung, takut? Tidak. Maria malah menyangka Tuhan Yesus sebagai seorang dari antara mereka yang mencuri tubuh Yesus. Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah padaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Saudara-saudara, inilah kerinduan hati seorang pengikut Yesus, yang hanya mau dekat dengan Tuhannya, sekalipun dia sudah mati. Sekali lagi Yesus memanggil namanya, Maria. Maria berpaling dan sadarlah ia bahwa yang memanggilnya adalah Tuhannya. Luar biasa peristiwa ini, jemaat. Tuhan telah membuka mata Maria sehingga ia dapat mengenal dengan jelas bahwa yang memanggilnya adalah Tuhannya. Tuhan yang telah bangkit dari kematiannya. Maria pun berkata, Rabuni, yang artinya guru. Seakan Maria bertanya, Engkaukah ini Tuhan? Benarkah Engkau hidup kembali? Maria begitu bersuka cita. Ia bertemu lagi dengan juru selamatnya. Dia mau memegang Yesus. Dia mau memeluk kaki Tuhannya. Tetapi Yesus bilang, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Pergilah kepada saudara-saudaraku, kata Yesus. Ya jemaat, kepada mereka yang tidak setia menemaninya waktu ia bergumul di Getsemani. Kepada dia yang menyangkal Tuhan Yesus. Kepada mereka yang tidak lagi perlu dengannya pada waktu ia ditangkap dan disiksa. Yesus menyebut mereka itu dengan saudara-saudaraku. Maria mendapat perintah dari Tuhan untuk memberitahukan kabar kebangkitannya. Ia menjadi pembawa berita pertama kebangkitan Yesus Kristus. Ya, Maria adalah orang pertama yang dipanggil atau disebut namanya oleh Yesus Kristus
setelah kebangkitannya. Jemaat, apakah nama kita juga disebut oleh Tuhan pada waktu kebangkitannya sebagaimana Maria? Kita harus mengaku dengan jujur bahwa sebagaimana Maria dikenal persis oleh Tuhan, kita juga dikenalnya secara persis. Pada waktu kita dibaptis, pada waktu kita diteguhkan menjadi anggota sidi gereja, maka Tuhan panggil kita tiap-tiap dengan namanya. Dan jikalau kita dipanggil sebagaimana Maria, maka kita juga mendapat tugas yang sama sebagaimana dia. Pergi kepada semua saudara-saudara dan memberitakan peristiwa besar mengenai kebangkitan Kristus. Geliefden in Jezus Christus, Pasen, de opstanding van Jezus Christus, is eigenlijk een grote gebeurtenis die wij niet snel kunnen bevatten. Een grote gebeurtenis, want het gebeurde alleen door de wonderbaarlijke macht van God voor het leven van zijn Zoon Jezus Christus. Johannes maakt het verhaal van Jezus' opstanding duidelijk met het verhaal van Maria Magdalena. Maria Magdalena was een van de trouwste volgelingen van Jezus geweest. Ooit had Jezus haar verlost van 7 boze geesten uit de macht van de duivel. Er was geen andere manier voor Maria om Jezus te danken dan hem te volgen. Was het niet voor Maria een grote blijdschap toen zij door Jezus werd bevrijd uit de macht van de duivel? Want zij had eigenlijk geen leven meer. Alles in haar leven was gericht op verwoestingen. Zij viel heel diep in het donker en ten prooi aan de duivel. In haar donker leven kwam Jezus haar te hulp. Met de kracht en de macht als de Zoon van God joeg Jezus de macht van de boze geesten van haar leven weg. Haar donker leven wordt nu licht. Haar sombere toekomst wordt nu veranderd in zonnestralen. Wat kon Maria aan Jezus anders geven als haar dan hem te volgen? Zijn getrouwe volgelingen te worden. Want meer dan dat had zij niet. Maar dat gebeurt het ongelooflijke. Jezus Christus, haar Heer en Heiland, sterft aan het kruis. Een gebeurtenis die Maria nimmer had gedacht en verwacht. Jezus viel als slachtoffer van verraad en tirannie van mensen. Maria bleef bij Jezus tot zijn laatste adem. Zij was erbij op Golgotha toen het dode lichaam van Jezus het kruis werd weggenomen. En zij was ook erbij toen het verscheurde lichaam in het graf werd gelegd. Samen met andere vrouwen wikkelde Maria het dierbare lichaam in doeken. Ze zag met de ledenogen hoe soldaten het graf van Jezus met grote zware steen dicht maken.
Dat alles was voor Maria een grote nachtmerrie. De dag daarna was de Sabbat. Een lange, lege dag. Een dag vol zwarte gedachten. Een dag van verdriet. Jezus, haar heiland, is dood. En zodra de Sabbat voorbij is en de eerste dag van de week aanbrak, is Maria al op weg naar het graf van Jezus Christus. Over andere vrouwen vertelt Johannes niet. Maria was met haar verdriet moederziel alleen. Het was nog donker, vertelde Johannes, toen Maria naar het graf ging. Marcus zei dat het al licht was. De dag was al aangebroken. De zon was al opgegaan. Maar voor Maria scheen er geen zon. Ze liep alleen en verloren in het donker naar haar dode Jezus, haar dierbare dode. Daar bij het graf van haar heiland kon zij in haar verdriet mogelijk nog rust vinden. Maar wat een schrik toen zij zag dat de steen voor de ingang van het graf was weggerold. Het graf was leeg. Wat is gebeurd met het lichaam van Jezus Christus? Maria kon maar één ding bedenken. Ze, wie dat ook mogen zijn, ze hebben het lichaam van Jezus gestolen. Ze hebben nu de dode Jezus van haar afgepakt. Maria was heel diep bedroefd. Maar alles wat nu in het graf en in graftuin gebeurde, was eindelijk het begin van een nieuw leven. De weggerolde steen, het lege graf, de engelen in witte klederen en de opgestane zelf die tot Maria kwam. Maar Maria zag dat alles niet. Zij was blind door haar verdriet. Geliefden, is het verhaal van Maria niet een echt verhaal dat wij ook vaker tegenkomen? Door het verdriet zien wij vaak geen andere weg meer. De weg van troost en hoop. Wij zien alleen maar wat wij missen. Ons leven lijkt gewikkeld in langdurig verdriet wanneer wij een dierbare hebben verloren. Zo ook met Maria. Woorden van troost en tekens van hoop had zij niet meer. Maria viel heel diep in haar verdriet. Het graf van Jezus was de enige plaats waar zij haar rust kon vinden. Maar geliefden, in haar verdriet hoort zij opeens haar naam noemen. Jezus roept haar naam, Maria. Ze herkent haar Heer en Heiland niet, maar Jezus kent haar wel. De goede herder herkent zijn schaap met haar naam. Was Maria bang of raakte ze in paniek? Nee. Zij dacht juist dat haar meester een van hen was die Jezus dode lichaam had gestolen. Ze zei daarom, Heer, als gij hem weggedragen hebt, zeg mij dan,
waar gij hem hebt neergelegd, en ik zal hem wegnemen. Dat was het grote verlangen van een volgeling van Jezus. Om steeds dicht bij hem te blijven, hoewel hij niet meer leefde. Nogmaals noemt Jezus haar naam Maria. Maria draaide zich om en zij wordt zich ervan bewust dat Jezus haar naam noemt. Dat was voor Maria en natuurlijk voor ons allemaal een buitengewone gebeurtenis. God maakte de ogen van Maria open, zodat zij de persoon die haar naam noemt herkent. Dat het Jezus was, de opgestane. Maria wilde als het ware zeggen, bent u het Heer? Bent u het? Maar dat zei ze niet. Wat ze graag wilde doen was haar Heer aanraken. Hem vasthouden. Maar Jezus zei tot haar, houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar de Vader. Maar ga naar mijn broeders en zeg hun, ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God. Hier klinkt een bijzondere goede boodschap, lieve gemeente. Maria moest naar hen toe, naar zoals Jezus hen noemt, mijn broeders, om zijn opstanding te vertellen. Dat waren zij, de discipelen, toen Jezus in Getsemane met zijn Vader had geworsteld in zijn gebed, die hem in de steek lieten toen hij gevangen genomen werd en die zwoeren dat ze hem niet kenden. Hun noemde Jezus mijn broeders. Maria kreeg van Jezus de opdracht en het vertrouwen als boodschapper van zijn opstanding. Maria was de eerste die haar naam door Jezus had horen noemen na zijn opstanding. Geliefden in Jezus Christus, wordt onze naam ook door Jezus genoemd, zoals Maria na zijn opstanding? Wij moeten eerlijk toegeven dat gelijk Maria noemt Jezus ieder van ons met zijn en haar eigen naam. Hij kent precies, hij weet precies wie wij zijn. Wanneer weten wij dat wij door Jezus met onze naam worden geroepen? Toen wij worden gedoopt. Toen wij onze belijdenis hebben gedaan, noemt hij ons ieder met ons eigen naam. En wij antwoorden, ja Heer, hier ben ik. Maria werd geroepen als getuige van Jezus' opstanding om de boodschapper te worden van zijn goede boodschap. Zo zijn wij ook. Wij worden niet zomaar door hem geroepen, maar in zijn roeping ontvangen wij de taak als Maria om boodschapper te worden van zijn werk. Amen. Kami akan masuk di dalam doa syafaat, dan doa ini akan kami akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami. Mari kami berdoa, saudara. Ya Tuhan Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga,
Syukur dan hormat kami persembahkan kepadamu, karena sungguh besar kebaikan dan pemeliharaan Tuhan bagi kami. Setelah beberapa waktu kami tidak saling bertemu dan beribadah bersama, maka di hari ini kami dapat bertemu dan beribadah bersama lagi, walaupun hanya lewat online ini. Kami memuji dan memuliakan Engkau di hari penuh sukacita ini. Hari kemenangan Tuhan kami Yesus Kristus. Hari kebangkitannya dari kematian. Ya, hari Paskah. Bapa dalam surga, pimpinan dan penjagaanmu selalu kami rasakan. Selalu baru setiap hari. Meskipun dalam hidup ini tidak saja suka dan senang kami alami, tetapi juga keberatan-keberatan hidup. Tetapi satu hal itu pasti, kasih setiamu tidak pernah berubah. Dan percaya dan harapan kami kepadamu juga tidak pernah berkurang. Hari ini semua orang yang percaya kepada anakmu Yesus Kristus sebagai penyelamat memperingati Paskah, kebangkitannya. Kutuk dan dosa yang memutuskan hubungan hidup antara Allah dan manusia dipersatukan kembali oleh Tuhan Yesus melalui penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Kami harus berbangga bahwa kami mempunyai Allah pengasih dalam anaknya, Yesus Kristus, yang berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Sebab itu kami mohon kepadamu, lindungilah kami di bawah sayap pengasihan-Mu supaya kami selamat. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami terima dan renungkan bersama di jam ini. Firman yang tetap menguatkan dan meyakinkan kami akan kuasa dan kekuatan Tuhan yang tidak dapat disamakan dengan kuasa dan kekuatan apapun di dunia ini. Berkatilah apa yang ditaburkan di hati-hati kami ini Tuhan, dan biarlah itu dapat membuahkan buah-buah kehidupan yang kekal. Bapa dalam surga, terima kasih banyak bahwa Engkau boleh mendengar dan menjawab doa kami anak-anak-Mu, doa hamba-hamba-Mu, bagi kedua saudara kekasih kami, Bung Paul Latuputi dan Penatua Bung Rob Nanlohi. Beberapa waktu lalu, mereka mengalami kesakitan. Dengannya, online din seperti begini tidak dapat dilaksanakan. Kami berdoa dengan tidak henti-hentinya, minta kepada Tuhan. Tuhan punya cinta kasih bagi mereka. Kami minta Tuhan mau memberikan mereka kesembuhan, kekuatan, dan kesehatan tubuh yang baik. Ya Bapa, Engkau mendengar, malahan Engkau menjawab doa-doa kami. Kedua saudara kami ini sudah sembuh kembali, dan kami dapat beribadah bersama lagi lewat ibadah online ini. Terima kasih Tuhan atas kebaikan dan cinta kasih-Mu bagi Bung Paul dan Bung Robi, dan bagi NGPMB. Berkatilah dan lindungilah kami dengan tangan-Mu yang penuh kasih sayang, supaya kami tetap dapat mengaku bahwa apapun yang kami terima semuanya datang dari Tuhan sendiri, sumber segala berkat hidup. Ya Bapa, ingatlah juga akan mereka yang berada dalam kesusahan, mereka yang kehilangan kekasih-kekasih mereka. Bapa ada juga dengan mereka selalu. Tetapi juga bagi mereka yang berada dalam sukacita hidup, Tuhan tetap berkati.
Beradalah dengan gerejamu di muka bumi ini, juga dengan noodgemeente Gereja Protestant Maluku di Belanda. Berkatilah pelayanan dalam NGPMB, berkatilah semua anggota jemaat, organisasi yang berada di dalamnya, badan majelis jemaat, pendeta-pendeta, pendeta-pendeta pembantu, badan pekerja sinode. Berikanlah kekuatan, semangat, dan kesehatan yang baik, supaya kami dapat melayani pekerjaan-Mu dengan sukacita. Kami serahkan saudara-saudara kami di tanah perasingan ini, di tanah air kami Maluku, ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan sertai mereka. Bapa, bersamalah dengan kami di minggu dan di bulan yang baru ini. Dalam hari-hari kehidupan kami, hari lepas hari. Dan ajarlah kami untuk pergunakan waktu yang berharga yang Tuhan berikan itu dengan penuh syukur. Lindungilah kami dengan berkat dan anugerah-Mu, Tuhan. Inilah doa kami. Doa ini kami bawa kepada Allah Bapa dalam surga, dalam nama anak-Mu yang kekasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Heere God, almachtige Vader in de hemel, U brengen wij onze dank en eer, want groot is uw liefde en bescherming voor ons. Na een lange tijd elkaar niet te hebben ontmoeten en niet te hebben kunnen kerken, zijn wij nu weer in staat om elkaar te ontmoeten en samen te kerken, alhoewel alleen via deze online dienst. Samen loven en prijzen wij uw naam. Samen maken wij uw naam groot op deze blijde dag, de dag van de overwinning van onze Heer Jezus Christus, de dag van zijn opstanding uit de dood, ja, op deze paasdag. Vader in de hemel, uw leiding en bescherming, die voelen wij altijd, elke dag opnieuw. Hoewel in ons dagelijks leven ondervinden wij niet alleen de voorspoed, maar ook de tegenspoed. Maar één ding is zeker, uw liefde en trouw verandert nooit. En dat ons geloof in u en onze hoop op u nooit van ons weg zal gaan. Vandaag vieren alle mensen die in uw geliefde Zoon Jezus Christus geloven als hun Heer en Heiland de paasdag, zijn opstanding. Zonde en vloek die de relatie tussen God de Vader en zijn kinderen verbreken, is weer hersteld door het lijden, het sterven en de opstanding van Jezus Christus. Wij mogen wel trots zijn dat wij een liefdevolle God hebben. God in zijn Zoon Jezus Christus die gezegd heeft: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Daarom vragen wij u, Heere, of u ons steeds wil beschermen onder de vleugels van uw liefde, zodat wij behouden worden. Dank u wel, Heere God, voor uw woord dat wij zojuist hebben gehoord. Het woord dat ons blijft versterken en ervan overtuigt dat de macht en de kracht van God in uw geliefde Zoon Jezus Christus niet te vergelijken is met de wereldse macht en kracht. Zegen, o God, wat in onze hart is gezaaid en laat het vrucht dragen voor het eeuwig leven. Vader in de hemel, wij danken u hartelijk voor het aanhoren en antwoorden van ons gebed. Het gebed van uw kinderen, het gebed van uw dienaren,
voor onze broeders Boom Paul Latuputi en ouderling Boon Rob Nanlohi. Ze waren ziek geweest. Daardoor kon de online dienst van de NGPMB 2 maanden lang niet uitgezonden worden. We hebben onophoudelijk tot u gebeden en vroegen uw liefde en goedheid voor Boon Paul en Boon Rob. Wij vroegen u of u hun wilde genezen, hun beter wilde maken en een goede gezondheid wilde geven. En ja, u hoorde en beantwoordde ons gebed. Zijn weer gezond. En we kunnen nu weer samen kerken via deze online dienst. Dank u wel, Vader, voor uw liefde en goedheid voor deze onze 2 broeders, Boon Paul en Boon Rob, en ook voor de NGPMB. Zegen en behoed ons met uw liefdevolle hand, zodat wij altijd kunnen toegeven dat wat wij ook hebben ontvangen, dat alles komt alleen van u, de bron van alle zegeningen. Gedenk ook God alle zieken en bedroeven, mensen die hun geliefden hebben verloren. Wees hen nabij. Maar ook voor de mensen die blij zijn, die geluk hebben en vreugde mogen ontvangen. Wilt u hen blijven zegenen. Wees met uw kerk over de ganse aarde. Ook de noodgemeente Molukse Protestantse Kerk in Nederland. Wilt u de diensten van de NGPMB zegenen, de gemeenteleden, alle kerkelijke organisaties, de kerkenraden, de predikanten, hulppredikanten en de synodebestuur. Geef ons kracht, moed en goede gezondheid, zodat wij trouw uw werk te kunnen blijven uitvoeren. Wij dragen onze broeders en zusters hier in den vreemde en ook in onze vaderland Molukken aan u op. Wilt u met ze zijn? Vader in de hemel, wilt u met ons zijn in de komende week, in deze nieuwe maand, waar wij ook mogen zijn. Wees met ons iedere dag en leer ons onze kostbare tijd dankbaar en liefdevol te besteden. Bescherm ons met uw trouw, liefde en genade. Dit is ons gebed. En dit gebed bidden wij tot u, Vader, in de naam van uw geliefde Zoon Jezus Christus, die ons dit gebed geleerd heeft. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kami akan segera mengakhiri ibadah ini. Karena itu arahkanlah hati dan pikiran saudara-saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Geliefden in Jezus Christus, wij zullen deze dienst beëindigen. Richt daarom uw hart en gedachten tot God en ontvangt de zegen des Heren. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God
en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Beta ucapkan saudara-saudara sekalian punya selamat hari Minggu, selamat merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, dan sampai berjumpa kembali. Ik wens u allen een fijne zondag en een vrolijk paasdagen. En tot weerzien. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hilang sudah kuasa maut, tak ada. Sirna sudah semua cemas gelisah, ku ditebus di dalam kuasa